फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपन देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। आज एप्रिल 25 तारिख चलतु जानी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपन को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी देले बड़ भेटी बढ़िला पुलिस कर्मचारी भत्ता टंका इन्स्पेक्टर पोशाक भत्ता 4300 रु वृद्धि पाई 8600 टंकार पहुंची। परी हाबिलदार कनेस्टेबल सिपाही पोशाक भत्ता 5000 टंकार वृद्धि पाई 10000 टंकार पहुंची खबर मिली। खबर ओडिशावासी आसला खुशी खबर अपेक्षार घटिला अंत ओडिशार शिमिलीपाल को मिला जातीय उद्यान मान्यता एने केंद्र सरकार पक्षर सूचना दि जाइथिबार खबर मिली। खबर पाकिस्तान हजिला निद युद्धाभ्यास आरंभ कला भारतीय वायुसेना गर्जिला राफेल युद्ध विमान सह सुखई 33। भारत पाकिस्तान मध्य विवाद लगी रही बेले अन्यपटे भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास आरंभ करिछि जहाद्वारा आगामी दिन में भारत पाकिस्तान मध्य बड़ विवाद हो पारे बोली खबर मिली। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टारिफ लगाइबा परे भारतीय माने हेबे लाभवान। एवं एप्पल पर सैमसंग कंपनी चीन छाड़ी भारत आसिबो जहाद्वारा भारतर शह शह बेकार युवक युवती को नियुक्ति मिलिबो बोली खबर आसीछि। परवर्ती खबर आक्रमण में प्राण हराइथिबा ओडिया पुओ प्रशांत शतपथी परिवार को मिलिबो 20 लाख टंकार आर्थिक सहायता तांको पत्नी को मध्य सरकारी चाकरी मिलिबो पुओर पाठपढ़ा खर्च बहन करिवे ओडिशा सरकार एने बड़ घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर ओडिशार लोकंको पई आसिला खुशी खबर पुरी रे नुआ राशन कार्ड बांटिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। सेबडे पुरी तलबणिया ठारे राज्यस्तरीय पंचायत राज दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन माझी ओडिशार 6 लाख हिताधिकारी को नूतन राशन कार्ड प्रदान करिसंती। जदि आपण पूर्वरु राशन कार्ड पाई आवेदन करथिले जदि आपण जणे योग्य हिताधिकारी होइथिबे तेबे मध्य आपण को नुआ राशन कार्ड मिलिबो। सेबडे प्रथम पर्यायर 10 लाख हिताधिकारी आवेदन करिथिबा बेले सेमानक मध्यरु पाखापाखी 6 लाख नुआ हिताधिकारी को राशन कार्ड प्रदान करा जाइछि। एहार लिस्ट मध्य पंचायत रे लगा जाइछि। जदि आपण निजर पंचायत रे चेक करिवे जदि आपणकर नाम थिबो तेबे मध्य आपण को आज नुआ राशन कार्ड मिलिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी को बड़ निष्पत्ति सांबादिक मानकु मिलिबो निर्माण श्रमिक कार्ड। एही कार्ड पाइबा पई सांबादिक ओ खबर कागज बांटुथिबा हकर माने मध्य आवेदन करि पारिबे। ताहा सहित से मानकु खूब शीघ्र निर्माण श्रमिक कार्ड प्रदान करा जिवो। एही कार्ड रे 3 लाख टंका पर्यंत बीमा मिलिबो बोली खबर आसीछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे गठन हबो 20टी नुआ विज्ञापित अंचल परिषद बा एनएसी गठन प्रक्रिया त्वरान्वित करिबा पई मुख्यमंत्री मोहन माझी निर्देश दैचंती जहाद्वारा ओडिशा रे बे अधिक एनएसी रहिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी कले बड़ घोषणा 2036 सुधा गठन हबो समृद्ध और विकसित ओडिशा। एथिपाई 36टी सर्वोच्च प्राथमिक कार्यक्रम चिन्हट करा जाइछि। ताहा सहित 36टी कार्यक्रम आरंभ करा जिवो जहाद्वारा समृद्ध ओडिशा गठन हबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर भारत को बड़ छटका देले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एबे अमेरिकीय नागरिक माने आसिबेनी जम्मू काश्मीर एने ट्रंप प्रशासन सतर्क कराइछि। अर्थात एबे जम्मू काश्मीर परिभ्रमण करिबा पई अमेरिकार कोनोसी व्यक्ति आसिबे नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारतर सिंधु जल चुक्ति रद्द परे पाकिस्तान चिंतारे पाकिस्तान प्रधानमंत्री डाकिले बड़ बैठक। गोटिए पटे भारत रे बड़ आक्रमण होइथिबारु मोदी सरकार पाकिस्तान सह सिंधु जल चुक्ति बंद करिसंती जहाद्वारा एबे पाकिस्तान लोकन को पीवा पानी मिलिबो नाही बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान उपरे भारतर बड़ प्रहार पाकिस्तान नागरिक मानकु भारत मना पाकिस्तानी को एबे भिसा देबा पई बारण करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाद्वारा एबे आउ पाकिस्तान रो कोनोसी व्यक्ति भारत आसी पारिबे नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारतर डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान सोशल मीडिया भारतर बयान। सेबडे पाकिस्तान को बड़ छटका पलग्राम आक्रमण पर मोदी सरकार नैचंती बड़ निष्पत्ति पाकिस्तान सह गोटे पर गोटे संपर्क काटुचंती भारत सरकार। एबे
ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାରତରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାରତୀୟମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଗଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 1192 କୋଟି ଟଙ୍କାର 7ଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5000 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭେ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭେ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କାଲି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 900 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କଳ୍ପନା ଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ଦିନକରେ ଦର 3700 ଟଙ୍କା ଖସିଲା। ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 3037 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 98350 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ 613ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇଁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମିଳିଲା ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ 3 କିଲୋୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ 1,38,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ 3 କିଲୋୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ 1,38,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର 314ଟି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ 4124 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେଶ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ନୀତି ଅଫିସର ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ VLW ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ 25,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ସହ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ ବାଉଁଶ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲରେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ଓ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 2 ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେପଟେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ରାଜ୍ୟର 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବ। ବାଉଁଶ ଚାଷ କରି ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।